हाय फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव में पुराना कॉइन हो कि सिक्का हो कि नोट विषय जानते वीडियो तो मुझे बहुत शेयर करी लोक मैंने भी कमेंट करुँच कि फैक कहते कि रियल कहते जेहेतु आपण मैंने डायरेक्ट सीधा सब कंटाक्ट कर कथा आपन किसी प्रोब्लेम हेनी आप जान भी पारते किंतु आपन को आज मो वेबसाइट सहित केते प्राइस रोची आ गोटे कथा कहीदे केवल 5 टंकिया ही नोट आ केवल गोटे 500 टंकिया नोट ही देखेबी आज केवल 5 टंकिया नोट उपर मु आपन कहबी विथ 500 टंकिया नोट को नहीं कहबी ता सहित वेबसाइट मध्य देखेबी डायरेक्ट वेबसाइट को जिबे कथा हेबे तेबे चलंतु एबे वर्तमान जिबा आउ चैनल को नया करते चैनल सब्सक्राइब रखंतु पाखर स्थ बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करनतु प्रथमे गोटे 5 टंकिया नोट आपण मान को देखौची जहाँ ओल्ड नोट ये होची एक ट्रेंडिंग जहाँ ओडिसा रे नंबर 1 रही जदि आपण माने बिक्री करिया पे चाहउचंती आपण पाकर थाए ताहले बिक्री करि परिबे। तो काली वीडियो रे मु आपण मान को कहिथिली जदि ओडिसा बाहर एही नोट गुडी के बिक्री हुए ताहले ट्रेंडिंग बा अधिक प्राइस रे आसीबो तेबे आपण माने देखि पारतिबे 786 नंबर थिले 1,50,000 टंकार या बिक्री करें। तो नेक्स्ट आउ गोटे नोट आपण मान को देखौची। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आसीगला देखंतु एही नोट जदि आपण पाखर थाए ओनली 786 रे गोटे 5 टंकिया नोट थाए ताहले एहा को आपण माने बिक्री करि परिबे 5,666 टंकार बिक्री करि परिबे। को वेबसाइट रे बिकिबे ना coinbuzzer.com को जाई ऑनलाइन सेल करि परिबे। तापर नेक्स्ट आसला आउ एक 500 टंकिया नोट जहाँ सी भी सी 786 नंबर थिले बिक्री करि परिबे देखिपारे 786 जोटा कि सिग्नेचर रही तो यार 500 टंकिया नोट टी बिक्री करि परिबे 11,800 टंकार बिक्री करि परिबे। वेबसाइट टी आपनकर रही देखिपारे एस्ट लिखा जाइछि। सेपरि नेक्स्ट आसला आउ एक 5 टंकिया नोट विभिन्न प्रकार कलर आछि देखिपारे ये है एक 5 टंकिया नोट जहाँ 2018 एबे रिलीज करा दितला ई नोट टी। तो जदि आपण पाखर थाए ताहले आपण मध्ये यहाँ को बिक्री करि परिबे किंतु 786 नंबर रहितबा दरकार केते बिक्री करिबे आजिकल डेट रे coinbuzzer.com को जाई 24,500 टंकार बिक्री करें। आपण मैंने भावुवे यह फैक बोली कौन मतलब फैक नहीं कारण वेबसाइट आपण को सामने अच्छी वेबसाइट को विजिट करूँ कस्टमर केयर नंबर भी अच्छी डायरेक्ट कॉल करके सीधा सख ताकू गाड़ी भी दे पारे जहाँ पारे ताहा कहि पारे जदि आपण मैंने बुझी पारुना ताले कॉल भी करें आपड़ यदि फैक भावुंट जहाँ चाहिए ताहा कहि पारे सीधा सख। तापर नेक्स्ट आसला आउ गोटे देखिपारे ये पुराना कॉइन जा सॉरी 5 टंकिया नोट ये भी रही किंतु 300,786 नंबर रही दरकार यही नोट को मध्य बिक्री करें आपण माने बहुत कम बजेट रही जोटा कि 800 टंकार बिक्री करें जोटा कि कलेक्टर बजार रे आपण मानको सेल करें। तेबे नेक्स्ट आउ गोटे से 5 टंकिया नोट रे ही देखेबी आपण मानको देखिपारे 5 टंकिया नोट रे ही आउ गोटे आसी गांधी इश्यू पैकेट मिडिल लिखाई किंतु 786 नंबर रही दरकार ताहले एही नोट को आपण माने कलेक्शन बाजार रे आपण मानको बिक्री करि परिबे 1,70,000 टंकार बिक्री करि परिबे सॉरी 1,07,000 टंकार बिक्री करि परिबे जदि आपण माने पाखर थाए ताहले आपण मध्ये याकू सेलिंग करि परिबे। नेक्स्ट देखिबा कोन रही। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आसे आउ एक सही ओल्ड मॉडल 5 टंकिया नोट बा आरबीआई पक्ष जो घोषणा करा जाउची 5 टंकिया नोट जदि आपण पाखर थाए बा गांधी फोटो थिबो ट्रैक्टर फोटो थिबो ताहले याकू 10,000 टंकार बिक्री करि परिबे। कोठी बिक्री करिबे ना coinbuzzer.com को जाई बिक्री करिबे व्हाट्सएप नंबर अच्छी सीधा को कांटेक्ट करी कथा हे परिबे। तो नेक्स्ट शेष गोटे ही देखेबी आ गोटे देखिपारे सेम 5 टंकिया नोट बा गांधी फोटो आसी सीरियल नंबर पैकेज रोची 578601 मिडिल बा 786 नंबर थिबा जरूरी ताहले ताहाकू बिक्री करि परिबे
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଏ ଏକ କଏନ୍ ବା ଶିଖା କହିବେ। ଦେଖା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର। ଇଏ ହେଲା 400 ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯାହାର ଡେଟ୍ ବା ଆଜିର ମୂଲ୍ୟରେ କହିଲେ 35,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲେଖାର ରହିଛି ବା ଘୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଘର ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଦେଖା ହେଉଥିବ ବା ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ବା ଶିଖା କହିବା। ଇଏ ହେଉଛି ତମ୍ଭା ଦେଖା ହେଉଥିବ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଡିପ୍ ଆସୁନି। ଇଏ 50 ପଇସା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 12,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବା ରୁପିସ୍ 8,005 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଏନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ବା 1999 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବା ଶିଖା କହିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସିଲଭର କଲର୍ର, ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲର କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର। ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ର 18,000 ଟଙ୍କାର ଏହାର ଦାମ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ବା ଶିଖା। ଏଇଭଳି କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ, 1947 ମସିହା ହେଇଥିବ। ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଏମିତି କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଲାଇନ୍ ବା ଥିବ ବା ପଶୁ ଗୋଟେ ଥିବ। ତାର ବ୍ରେକ୍ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରାଜା ଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏହାକୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବା ରୁପିସ୍ 8,005 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଏନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ବା 1999 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିଖା, ଆପଣମାନେ ତମ୍ଭା କହିବେ ୟାକୁ, ପିତ୍ତଳ ବା ଏହିଭଳି କିଛି କଲର୍ ଆସିବ। ORE ଲେଖା ହେଇଥିବ 1800 ଏବଂ ତା ମଝିରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବା ଖଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ଜାଣିଥିବେ, ସେଭଳି କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏପଟରେ 70 ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି 1870 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 700 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଦେଖୁଛି 1902 ମସିହା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। এই କଏନ୍ଟି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ANN ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିସ୍ ରହିଛି 1888 ମସିହାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ